بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ولا لصحت الظہار الذمی تفریع علی شرط الثانی اے لا یستقیم التعلیل لصحت ظہار الذمی کما عللہ الشافعی. دیکھو یہ اتنے سے تو معلوم ہے تیسرے شرط چل رہے، معلوم ہے نا تیسرے شرط چل رہے ہیں. تیسرے شرط کے پھیٹ میں اس کے ضمن میں کتنے شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں. ان 4 میں سے کچھ پر کل تفریح بیان کر چکا تھا، کچھ پر آج تفریح بیان کرے گا. اتنی سی بات معلوم ہے. اور کل والے عبارت پر اس کے عطف کرو، متن کو متن کے ساتھ ملاؤ. متن کو متن کے ساتھ کس طرح ملاؤ گے؟ فلا یستقیم التعلیل نظر آ گئے. فلا یستقیم التعلیل لاثبات اسم الزنا للواطۃ، یہ مل گیا. لانه ليس بحکم شرعی ولا لصحت ظہار الذمی، مل گیا. اسی پر عطف ہوا. اس کا معنی یہ ہے فلا یستقیم، یستقیم ادھر بھی محذوف نکالو. اس کو کہتے ہیں لاہ نفی فی الفعل. یہ معنی فعل والا نفی ہے، اس کے بعد فعل محذوف ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ فعل والا ہے. اسی طرح کہتے ہیں صحیح نہیں ہوگی زہار ذمی کے لیے زہار کو ثابت کرنے کی خاطر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگی. یہ ترجمہ کرو. صحیح نہیں ہوگی ذمی کے لیے زہار کو صحیح کرنے کی خاطر قیاس کرنا. ارے سمجھ آ رہے؟ مسئلے کو پہلے دیکھو پھر ہم دیکھیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو ذمی ہے، ذمی جانتے ہو نا کفار کے 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہے دارالحرب میں رہنے والا، ایک ہے کیا ہے ذمی ہے، ایک وہ ہے جس کو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے محافظت دیا ہے وہ ہے. لیکن بات چل رہی ہے ذمی کے. کہتے ہیں ذمی کے زہار واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جس طرح کہ مسلمان کے زہار واقع ہوتی ہے. زہار کا معنی کیا ہے؟ زہار کو پہلے سمجھو. زہار کا معنی ہے اپنے بیوی کو ایسے عورت کی کسی اعضاء سے تشبیہ دینا جو عورت ابد الآباد تجھ پر حرام ہے. کسی بھی صورت میں اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو اس سے اپنے بیوی کو تشبیہ دینا یہ زہار ہے. سمجھ آ گئے؟ قد سمع اللہ میں بھی اسی کی بات تو چل رہی ہے. اسی کے بارے میں آپ نے تشبیہ دیا. تو مسلمان کا زہار تو ہے، لیکن ذمی کے زہار قابل قبول ہے نہیں، اس کا درست ہے نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتا ہے اس کی زہار درست نہیں ہے. وہ اگرچہ بیوی کو سے زہار کر بھی لے پھر بھی اس کی بیوی پہلے کی طرح اس پر حلال ہے، حرام نہیں ہوگا اس پر. ارے سمجھ آ گیا؟ اس کی بیوی اس پر کبھی حرام نہیں ہوگا. اس کے زہار کا اعتبار نہیں ہے، اس کے زہار درست نہیں ہے. سمجھ آ گئے؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، ذمی کے طلاق تو متفقن علیہ. آپ لوگ بھی کہتے ہو ذمی اگر طلاق دے طلاق واقع ہوگی. آپ لوگوں نے مسلمان کے طلاق پر قیاس کیا کہ مسلمان طلاق دیتا ہے طلاق اس کا واقع ہوتا ہے، لہذا ذمی کے طلاق بھی واقع ہوتا ہے. وہ تو آپ لوگ مان لیتے ہو، سب مان لیتے ہیں. لیکن بات رہی ہے کس میں؟ زہار میں. تو زہار بھی اس کا درست ہونا چاہیے. سمجھ آگے؟ زہار بھی ذمی کا درست ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان کے زہار پر اس کو کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. مسلمان کے زہار درست ہے لہذا اس کا بھی درست ہے. یہ بھی اپنی بیوی سے زہار کرے گا، بیوی اس پر حرام ہوگی تا اس وقت تک کہ وہ کفارہ ادا کرے. اور اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ کفارہ ادا کرے گا پھر بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. سمجھ آ گیا؟ امام شافعی کا یہی مسئلہ ہے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتا ہے دیکھو مسلمان کے زہار میں اور ذمی کے زہار میں آسمان زمین کی فرق ہوتی ہے. آپ لوگ کیسے اس پر قیاس کر سکتے ہو؟ یہ قیاس تو صحیح نہیں بنے گا. کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھو مسلمان کا جو زہار ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کے خاتمہ ہوتی ہے وہ حرمت کی، اس حرمت کے خاتمہ ہوتے ہیں کفارہ ادا کرنے سے. مسلمان اپنے اوپر بیوی حرام کیا، اس حرمت کے خاتمہ کس سے ہوتی ہے؟ کفارہ ادا کرنے سے. کفارہ ادا کر لے گا. اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کفارہ من وجہ عقوبت ہوتے ہیں، من وجہ عبادت ہوتے ہیں. ارے سمجھ آ گئے؟ ایک اعتبار سے سزا ہے اور ایک اعتبار سے عبادت ہے. تو پھر ذمی کیا کرے گا؟ ذمی کا تو ہمیشہ رہے گا زہار. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کفارہ من وجہ عبادت ہے، من وجہ عقوبت ہے. تو وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، عبادت کا اہل ہی نہیں ہے. مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر عبادت کس چیز کے لیے کرے گا؟ ارے سمجھ آ گئے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ جائے، دیکھو امام شافعی نے بتا دیا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی کافر ہے. امام صاحب نے بتایا بابا کافر تو نہیں ہے، فاسق ہے البتہ لیکن کافر نہیں. انہوں نے کہا نہیں کافر ہے. امام صاحب نے بتایا چلو بتاؤ اس کو مسلمان بنانے کا کیا طریقے. اب کافر تو ہو گیا نا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے کافر ہو گیا. اب مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمان کس طرح بناؤ گے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھے. کلمہ تو پہلے سے پڑھ رہا ہے، آپ لوگ کہتے ہو کافر ہے.
कहते हैं नमाज पढ़े फिर मुसलमान हो जाएगा, काफिर है, नमाज कैसे पढ़े? नहीं समझा? कलिमा पढ़े, कलिमा पहले से पढ़ रहा है, आप लोग कहते हो काफिर है, हाँ फिर क्या करे? नमाज पढ़े तो काफिर है, नमाज कैसे पढ़े? समझ आ गए? फिर वो खामोश हो गए, वो इमाम साहब जिंदाबाद। समझ आ गए? इधर भी वही मसला है कि वो कफारा अदा करेगा। कफारा तो मिन वजह इबादत है, मिन वजह सजा है, तो फिर सजा के तौर पर तो ठीक है सजा अदा करेगा, लेकिन मिन वजह इबादत भी तो है, इबादत का अहल ही नहीं है। फिर इमाम शाफी वाले जवाब देते हैं, देखो कफारे के अदा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि क्या करो, हाँ गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो, हाँ मिन कबल अन यतमासा फतहरीर रकबतिन, रकब आजाद करो इससे पहले कि क्या करो, मिन कबल अन यतमासा, हाथ लगाने से, बीवी को हाथ लगाने से पहले क्या करो, ज़िहार अदा करो, कफारा अदा करो। समझ आ गए? एक तरीके। दूसरा तरीका ये है कि कोई आदमी गुलाम आजाद नहीं कर सकता है तो फिर रोजा रखे। समझ आ गए? रोजा रखे 60 दिन पैदर पे रोजा रखे। ये नहीं कर सकता है 60 मिस्किनों को, 60 मुल्लाओं को खाना खिलाए। समझ आ गया? ये कर सकता है। तो कफारा अदा करने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। कहते हैं पहला तरीका गुलाम आजाद करेगा, वो इबादत माली है या बदनी है? माली है बाबा, माली है। और उसके बाद क्या करेगा, रोजा रखेगा या मिस्कीन को रोजा रखेगा, ये इबादत बदनी है ना। और उसके बाद फिर रोजा रखे, खाना खिलाएगा मिस्कीनों को, वो फिर भी माली है। तो ठीक है, जिम्मी इबादत बदनी नहीं कर सकता है, बदनी का अहल नहीं है, लेकिन इबादत माली का तो अहल है, क्योंकि बाकी भी तुम्हारा तो मसला है कि जिम्मी गुलाम आजाद कर सकता है, गुलाम आजाद कर सकता है। ये भी तो सबका मुत्तफकुन अलैह मसला है कि जिम्मी गुलाम आजाद कर सकता है। जब गुलाम आजाद कर सकता है, इधर भी गुलाम आजाद करे, रोजा रखे भी नहीं, उसका अहल नहीं है, इसका तो अहल है। समझ आ गए? कहते हैं देखो उधर जो जिम्मी गुलाम आजाद कर सकता है वो गुलाम है जिसके नाइब, जिसका खलीफा रोजा रही है। ये तो ये मसला इधर चल रहा है, इसके नाइब तो रोजा है, इसके नाइब फिर इबादत बदनी है। नाइब का माना क्या? नाइब का माना ये है कि अरे बाबा नाजुम ना हो जाए तो फिर नाइब नाजुम, सदर मुल्क के ना हो जाए तो फिर नाइब सदर। इसके नाइब तो ये है, नाइब कौन है? रोजा है, रोजा फिर इबादत बदनी है। इस तरह का रोजा, इस तरह का गुलाम आजाद नहीं कर सकता है। उधर जो गुलाम के बारे में कहा है वो गुलाम है जिसके नाइब रोजा नहीं है, इधर नाइब रोजा है। माना पहला गुलाम आजाद करो, गुलाम नहीं कर सकते हो तो फिर नाइब कौन है? रोजा है। कहते हैं इस तरह के गुलाम आजाद करने के इधर भी उसको इजाजत नहीं है। अभी तकरीर तुम्हें बता दिया, अभी इबारत में देखो कहते हैं किधर चला गया? हाँ जी, वला यस्तकीमु लिसिहति ज़िहार ज़िम्मी, कहते हैं सही नहीं होगी तालील, सही नहीं होगी कियास करना ज़िम्मी के ज़िहार को, ज़िहार के सेहत की खातिर। तफरीह कहते हैं ये तफरीह है अला शर्त ثانی, दूसरे शर्त पर। दूसरे शर्त पर, दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त ये है कि हाँ दूसरे शर्त पर ना, दूसरा शर्त क्या है? अल्ला यस्तकीमु तालील, ये है कि सही नहीं है तालील सेहत ज़िहार ज़िम्मी के लिए, जैसे कि इमाम शाफी ने तालील किया है। ये क्या किया है? इमाम शाफी ने जो तालील किया है, कियास किया है, ये कियास सही नहीं है। तो जब कियास सही नहीं है तो फिर इसके लिए वो हुक्म साबित भी नहीं हो जाएगा। इमाम शाफी फिर अपना दलील भी पेश करता है, देख लेना इसकी दलील को। फ़यक़ूल, इमाम शाफी कहता है इन्नहु यसिहु तलाक़ुहु, बेशक उसके तलाक जब सही है, अरे जिम्मी के तलाक जब सही है, फ़यसिहु ज़िहारुहु, इसके ज़िहार भी तो सही होना चाहिए, कल मुस्लिम मुसलमान की तरह। इज़ लम यूजद शर्त ثانی, कहते हैं इसलिए कि जब दूसरा शर्त नहीं पाया जा रहा है। वो दूसरा शर्त क्या है? तादियतुल हुक्म बिअैनिही, हुक्म को बिअैनिही मुतअद्दी करना है। उधर आप ज़िहार से, मुसलमान के ज़िहार से जिम्मी के ज़िहार के तरफ मुतअद्दी कर रहे हो, ये बिअैनिही हुक्म नहीं है, बिअैनिही हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म को आप तब्दील कर रहे हो। अरे किस तरह हुक्म को तब्दील कर रहा है? इस तरह तब्दील कर रहा है कि मुसलमान का जो ज़िहार है वो ऐसा ज़िहार है जिसके खातिमा हो सकता है, ऐसा ज़िहार है, ऐसे हुर्मत है जिसके खातिमे कफ़ारे से हो सकता है। इधर जो जिम्मी के ज़िहार है इसके खातिमे किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अरे दरवाजे तो बंद करो यार, क्यों हमें सजा देते हो दरवाजे से? समझ आ गया? जिम्मी को जो ज़िहार है इसके खातिमे नहीं हो सकता, ये ज़िहार मुअब्बद रहेगा, ये ज़िहार मुअब्बद रहेगा। तो फ़र्क हुआ नहीं हुआ? फ़र्क हो गया। आप ऐसे की तरफ मुतअद्दी कर रहे हो कि मकीस सुनले अलग चीज़ है, मकीस अलग चीज़ है, तो ये शर्त नहीं पाया गया ना।
وہ تعدیۃ الحکم بعینہ، شرط یہ تھا کہ متعدی کرو حکم کو بعینہ ہی متعدی کرو، لکونہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لکونہ کس طرح بوجہ ہونے اس تعلیل کے، ارے ہی ضمیر کے مرجع خود نکالا ہے حضرت تعلیل، ہاں بوجہ اس تعلیل کے ہونے کے، تغییراً بدلنے والا، یہ تو پھر بدلنے والے ہو جائے گی، ایسے حرمت کو جس کی انتہا کفارے سے ہوتی ہے، ارے بابا ایسے حرمت کو جس کے انتہا کفارے سے ہوتے ہے وہ مسلمان کی حرمت ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو ذمی کی حرمت بھی اس طرح ہے، حالانکہ ذمی کی حرمت تو وہ ہے جو حرمت مؤبد ہوتی ہے، مؤبد ہوتی ہے وہ ختم ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس مثال اس کے ترجمہ تو دیکھو، لکونہ بوجہ ہونے اس تعلیل کے، تغییراً تبدیل کرنے والا، بدلنے والا، للحرمت ایسے حرمت کو، متناہی جس کا انتہا ہونے والا ہے، بالکفارت کفارے سے، یہ کس کی حرمت ہے؟ یہ مسلمان کے ہے نا، مسلمان کے یہ حرمت ہے، اس کے انتہا کفارے سے ہو جاتے ہیں نا، ایک قسم کا گناہ ہے، اس نے گناہ کر لیا، اس کے گناہ کا حرمت کفارہ، اس گناہ کا انتہا کفارے سے ہو سکتی ہے، لیکن ذمی نے اگر اس طرح کیا تو وہ ہمیشہ رہے گا، سمجھا؟ کہتے ہیں تبدیل کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا، للحرمت ایسے حرمت کو جو جس کے انتہا ہوتی ہے کفارے سے، فی الاصل اصل میں، اصل کون ہے؟ هو المسلم، کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، اس پر آپ قیاس کر رہے ہو نا، مسلمان پر زہار کر رہے ہو، ذمی کے زہار کو مسلمان کے زہار پر قیاس کر رہے ہو، تو پھر اصل کون بنا؟ مسلمان بنا، وہ اصل کا تمہیں بتا رہے، وہ اصل مسلمان ہے، اس کا تو انتہا ہو سکتا ہے، ادھر تو نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو الا اطلاقھا، اس اطلاق کے آپ کس کو بناؤ؟ اس کے متعلق تغییر کو بناؤ، اس کے متعلق کس کو بناؤ؟ تغییر کو بناؤ۔ پھر ترجمہ دیکھو، بوجہ ہونے اس تعلیل کے، بدلنے والا، الا اطلاقھا اس حرمت متناہی کے مطلق کی طرف، اطلاق کے بعد جو ضمیر ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اس کے مرجع حرمت متناہی ہے، وہ حرمت جس کے انتہا ہو سکتی ہے کفارے سے، وہ ہے، کہتے ہیں اس کو آپ مطلق کر رہے ہو، اس کو آپ مطلق کر رہے ہو، جبکہ اصل میں وہ مقید ہے، آپ اس کو مطلق کر رہے ہو، تو پھر بدلا چیز کو یا نہیں؟ کس طرح مقید ہے؟ وہ اس طرح مقید ہے کہ بابا مسلمان کی یہ حرمت ہمیشہ رہے گا، یا تو کفارہ ادا کرے، اگر کفارہ ادا کیا تو پھر حرمت ختم ہو گیا، ادھر مقید ہے نہیں ہے، لیکن آپ اس کے وہ مقیدی کو ختم کرتے ہو، ذمی کو اس پر قیاس کرتے ہو، ذمی تو مطلق ہے، ذمی تو مطلق ہے، ذمی کی حرمت مطلقاً ہمیشہ رہے گا، ابد الآباد رہے گا، آپ ذمی کو بھی اس پر قیاس کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو مطلق کر رہے ہو، حالانکہ دونوں مطلق نہیں ہے، تو پھر آپ نے نص کو بدلا نا۔ اب ترجمہ کو دیکھو، بدل کرنے والے ہو بھی ایسے حرمت کو جو متناہی ہے، جس کی انتہا ہوتی ہے کفارے سے، اصل میں اصل مسلمان ہے، الا اطلاقھا طرف کس کے؟ اس حرمت کے مطلق ہونے کے، فی الفرع فرع میں، عن الغایت انتہا سے، فرع میں اس کے انتہا، فرع کون ہے رے؟ ہاں فرع، جی فرع میں اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ مطلقاً رہتی ہے، ذمی میں اس کی انتہا مطلقاً رہتی ہے، اصل میں تو اس کی انتہا ہو جاتی ہے، آپ دونوں کو مطلق رکھتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ دونوں کا اطلاق نہ ہو جائے، دونوں کا حرمت باقی رہے نا، ارے سمجھا؟ عن الغایت جار مجرور ہے، اس کے متعلق آپ لوگ اطلاق کو بناؤ، مصدر ہے، سمجھ آ گیا؟ متعلقم بالاطلاق بین السطور میں نظر آ رہے، یہی چیز ہے، لأن زہار المسلم، اس وجہ سے کہ مسلمان کے زہار، ینتہی جو تو یہ تو ختم ہو جاتا ہے، بالکفارت کفارے سے، وزہار الذمی، اور ذمی کی زہار، یکون مؤبدن، یہ تو ہمیشہ رہے گا، مؤبد ہوگا، ہمیشہ رہے گا، ختم ہوتا بھی نہیں ہے، اس کو تعلیل یہ بناؤ، اذ لیس، اس لیے کہ لیس ہوا اہلا للکفارہ، اس وجہ سے کہ زہار کو ختم کرنے کا طریقہ کفارہ ہے، کفارے کی ذمی اہل ہی نہیں ہے، للکفارت، کفارے کا، ایسے کفارے جو دائر ہوتے ہیں عبادات اور رکوبات کے درمیان، عبادت اور رکوبات کے درمیان وہ دائر ہوتے ہیں، کس طرح دائر؟ مانا من وجہ عبادت ہے، من وجہ عبادت ہے، وہ تو عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، جب اہل نہیں ہے تو پھر اس کی زیار ختم بھی نہیں ہو جائے گا نا، سمجھا نہیں سمجھا؟ وکیل ہے سے وہ ادھر وہی اعتراض کا جواب دے رہے کہ ٹھیک ہے، ذمی عبادت بدنی تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن عبادت مالی تو کر سکتا ہے، ادھر سے اس کے جواب دے رہے ہیں، وہ تقریر تمہیں بتا دیا ہے، وکیل ہے اور کہاں گیا ہے بعض لوگوں نے، هو اہل للتحریر، وہ غلام آزاد کرنے کا تو اہل ہے، ادھر بھی غلام آزاد کرے، ہم کہیں گے ولیکن، لیکن نہیں، ادھر بھی غلام بھی آزاد نہیں کر سکے گا، کیوں؟ لیس اہلا، نہیں ہے وہ اہل، للتحریر، ایسے غلام آزاد کرنے کے جس کے خلیفہ روزہ ہے، ایسے کہ آزاد کرنے کے وہ اہل نہیں ہے، ادھر جو اہل تھا وہ ادا کر سکتا تھا، وہ ادھر اس کا بتا دیا، اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو پھر کیا کرے؟ کیا کرے؟ تحریر رقبت مومنہ کرے، ادھر رقبت مومنہ کرے گا، لیکن اس کے خلیفہ روزہ نہیں ہے،
اس کی خلیفہ روزہ نہیں ہے. ادھر تو یہ ہے کہ اس کی خلیفہ روزہ ہے, اس کو پھر بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. سمجھا؟ ولا لتعدیۃ الحکم, ارے یہ شرائط کون سے ہو گئے, یہ ختم ہو گئے. اب دوسرا شرط بتا رہے, تمہیں تیسرا شرط بتا رہے, وہ 4 شرط اس کے ضمن میں تھا نہیں تھا, ان میں سے اگلا شرط بتا رہے. ولا لتعدیۃ الحکم من الناس, کہتے ہیں صحیح نہیں ہوگا متعدی کرنا حکم کو, یہ تو پیچھے بھی گزرا ہے, صحیح نہیں ہوگا متعدی کرنا حکم کو ناسی سے فی الفطر, کھانے میں, روزے کی کھانے میں, مکرہ اور خاطی کی طرف, مکرہ اور خاطی کی طرف. کیوں؟ لأن عذرہما, اس وجہ سے کہ یہ دونوں کے عذر دون عذر ہی, اس کے عذر سے کم ہے. کس کے عذر سے؟ ناسی کے عذر سے. تفریح, کہتا ہے یہ تفریح بیان کر رہے ہیں علی شرط الثالث, تیسرے شرط پر. تیسرے شرط بیان کیا, ابھی اس پر تفریح بیان کرے گا. وہ تیسرے شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں وکون الفرع نظیرا للاصل, وہ ہونا ہے فرع کا نظیر اصل کا, معنی اصل کے برابر ہو, اصل کے مساوی ہو. یہ اصل کے مساوی ہی نہیں ہے. آپ لوگ کس کو, خاطی کو اور مکرہ کو قیاس کر رہے ہو, کس پر؟ ناسی پر. ناسی کا تو عذر زیادہ ہے, یہ دو کا عذر کم ہے, ان پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ فإن شافعی, امام شافعی فرماتا ہے, یقول, وہ فرماتا ہے, لما عذر الناسی, جب معذور سمجھا گیا, جب معذور قرار دیا گیا ناسی کو, مع کونہ عامدا فی نفس الفعل, باوجود اس کے کہ وہ نفس فعل کو خود کرتا ہے, معنی روزے کو کاٹتا ہے خود. خود کا کیا معنی ہے؟ نیچے بین صدر نظر ہے, راضین, اپنے رضامندی سے کاتا ہے, نہیں کاتا ہے, اپنے رضامندی سے کاتا پیتا ہے. کہتے ہیں آپ لوگ جب اس کو معذور سمجھا تو پھر فلأن عذر الخاطی والمکرہ, فإن عذر کیا ہے, فلا جی فلأن یعذر الخاطی, البتہ معذور سمجھا جائے گا خاطی کو اور مکرہ کو, خاطی کو اور مکرہ کو. کیوں؟ خاطی اور مکرہ کو جبرن کھلاتے ہیں نا. ارے سمجھا نہیں سمجھا؟ اس کو جبرن کھلاتے ہیں. جب ناسی خود کاتا ہے اس کو آپ لوگ معذور سمجھتے ہو. ان مسکینوں کو تو جبرن کھلایا جاتا ہے, بندوق اٹھایا یا روزہ کھاؤ یا جان سے مار دوں گا. دوسرا وہ خاطی تھا, خطا کرنے والا, پانی اٹھایا کلی کے لیے, اچانک نیچے اتر گئے, جب ارادہ ہی نہیں تھا کھانے کا پینے کا, پھر بھی وہ اس کے حلق سے اتر گئے, تو یہ مجبور ہوگا, ان کو بطریق اولا معذور سمجھا جائے گا. تو اس کے لیے جب حکم ثابت ہے, یہ دونوں کے لیے بطریق اولا حکم ثابت ہوگا. سمجھ آ گئے؟ کہتے ہیں فلأن یعذر الخاطی والمکرہ, معذور سمجھا جائے گا کس کو؟ خاطی اور مکرہ کو. وہما, یہ واو کو حالیہ بناؤ, وہما اس حال میں کہ یہ دونوں, ہما ضمیر کے مرجع کون ہے؟ خاطی اور مکرہ. یہ دونوں لیسا بعامدین, یہ دونوں قصدن فی نفس الفعل, قصدن روزے کو کھانے والے نہیں ہوتے ہیں, قصدن روزے کو کھانے والے نہیں ہوتے. جب ناسی تو قصدن کھاتا ہے, خود کھاتا ہے, کوئی آدمی اس کو مجبور بھی نہیں کرتا ہے. اولا, یہ زیادہ اولا ہوگا کہ ان دو کو معذور سمجھا جائے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. ونحن, اور ہم جواب دیتے, ونحن نقول, ہم جواب دیتے ہیں کہ ان عذرہما, بے شک یہ دونوں کے عذر, ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خاطی اور مکرہ, دونوں کے عذر دون عذر ہی, کم ہے اس کے عذر سے. ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ناسی, ناسی کے عذر سے کم ہے. فإن النسیان, اس وجہ سے کہ نسیان یقع, واقع ہوتے ہیں بلا اختیار, بغیر کسی اختیار کے, بغیر کسی اختیار کے. ارے بابا سمجھ آ گیا؟ ایک آدمی نیند میں ہے, نیند میں کلمہ کفریہ کہتا ہے, ایک آدمی مکرہ ہو کر, مجبور ہو کر کلمہ کفریہ کہتا ہے, تو پھر زیادہ قصور کون ہے؟ نیند والا ہے یا مکرہ ہے؟ مکرہ ہے بابا. نیند والا کیوں ہے؟ مکرہ ہے. مکرہ کو تو شریعت نے بتا دیا, صبر کرو, کلمہ کفریہ نہ کہو, اگر تجھے مار دیا گیا شہید ہو جاؤ گے, یہ تو اس کو بتا دیا. نیند والا تو اس کو مسکین کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو بلا اختیار کہتا ہے. یہ آدمی جو مکرہ ہے یہ تو اختیار سے کہتا ہے. یہی تو وجہ ہے یار, امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی آدمی مکرہ ہے, تنگ دست ہے, بندوق اٹھایا, اس کو بتا دیا بیوی کو طلاق دے دوں گا تو مار دوں گا, کہتے جب طلاق دیا طلاق پڑ جائے گا. کچھ امام نے بتا دیا طلاق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ کہتے ہیں وہ مجبور ہے, اس کو اختیار ہی نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں اختیار تو یہی ہے, یا جان کو اختیار کرو یا بیوی کو اختیار. یہ اختیار نہیں ہے کیا؟ اختیار تو ہے, یا جان کو بچاؤ یا بیوی کو چھٹی دو, یہی تو ہے اختیار. اختیار تو مل رہے, لیکن ناسی والا مسئلہ ادھر اختیار ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, بغیر کیا, اس کے دل میں بالکل تھا ہی نہیں کہ میں روزہ, تو اس نے کھا لیا. اب روزہ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اس کے دل سے یہ روزہ والے بات کو چھین لیا, اس کو لے گیا, یہ اللہ نے لیا نا, اللہ نے لیا نسبت اس کے. اس وجہ سے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تجھے اللہ نے کھلایا پلایا ہے, اللہ اپنا حق خود تجھے کھلایا پلایا, تو روزہ پورا کرو, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. سمجھا؟
फ़इन्ना निस्यान, इस वजह से कि निस्यानिया को वाक़ होते हैं बिला इख्तियार, बगैर किसी इख्तियार के, वह हुआ मंसूबन, और ये मंसूब होते हैं साहिब हक की तरफ, साहिब हक अल्लाह है, अल्लाह का हक है, उसकी तरफ मंसूब होते हैं। क्या मंसूब हुआ? फरमाया खाओ, आपको अपना रोज़ा पूरा करो, आपको अल्लाह ने खिलाया पिलाया है, उसकी तरफ मंसूब हुआ नहीं हुआ। वह फ़ेलुल खाती वल मुकरह, खाती और मुकरह का फ़ेल साहिब हक की तरफ मंसूब नहीं होते, बल्कि खाते का फ़इन्नल खाती, खाती का किसके तरफ? उसके अपने ज़ात की तरफ मंसूब होते। खाती यज़कुरु सौम, उसको रोज़ा तो याद है, यज़कुरु सौम रोज़ा तो याद है, वलाकिन यक्सिरु, लेकिन वो कमी करता है फिल एहतियात, एहतियात में कमी करता है, उसके अपने ज़ात की तरफ मंसूब हुआ नहीं हुआ, कमी करता है एहतियात में, फिल मज़मज़ती कुल्ली में, हत्ता दखल अलमा, यहाँ तक कि पानी दाखिल हो गया फिल के इसके हल्क में। बाकी मुकरह उसकी निस्बत उस आदमी की तरफ होता है जो जालिम है, उसको कहते हैं रोज़ा खाओ या जान से मार दूंगा, उसकी तरफ मंसूब है, अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं। वल मुकरह, मुकरह आदमी अकरह हुन्नास, हुन्नास हो, कहते हैं वो है इसको मजबूर करता है इंसान, इंसान इसको मजबूर करता है। वो अलजा हो, उसको मजबूर करता है, इसको बेबस करता है, अलजा का तर्जुमा करो बेबस करता है, उसको बेबस करता है, इलैहि खाने पीने की तरफ, इलैहि खाने पीने की तरफ उसको मजबूर करता है, बेबस करता है कि खाओ पियो या जान से मार दूंगा। अब निस्बत अल्लाह की तरफ हुआ या इस जालिम की तरफ हुआ? जालिम की तरफ, तो अल्लाह की तरफ नहीं है ना। फलम यकुन उज़्रुहुमा, कहते हैं पस नहीं हुआ ये दोनों का उज़्र, उज़्र नासी की तरह, का उज़्र नासी की तरह नहीं हुआ। जब नहीं हुआ फयुफ्सिदु सौमहुमा, ये दोनों के रोज़ा टूट जाएगा। वक़द फर्रअनाहुमा, अरे इतनी सी बात समझ आ गई? कहते हैं ये सही नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास खोपड़ी मुबारक हो तो आप लोगों को मालूम है पहले शर्त क्या बयान किया था कि खिलाफ कियास न हो। कौन? मकीस खुद खिलाफ कियास न हो, मकीस अलैह का हुक्म खुद खिलाफ कियास न हो। उधर यही मिसाल बयान किया नहीं किया? बिल्कुल यही मिसाल इधर भी बयान किया। अब इधर जो बता रहे हैं कि इनकी उज़्र कम है, इधर भी यही मिसाल बयान कर रहे हैं। अब सवाल होता है आपको और मिसाल क्यों नहीं मिला? एक मिसाल को दो शराइत पर बयान कर रहे, दो शराइत पे एक मिसाल को तफरीह बयान कर रहे, ये क्यों? कहते हैं ये होते रहते हैं, कराची बड़ा शहर है, पाकिस्तान बड़ा शहर है, ये होते रहते हैं। समझ आ गए? ये होते रहते हैं। एक मसले कई उसूलों से साबित होता है, ये तो होते रहते हैं। मसला एक है, कई उसूल से साबित होते हैं। उधर मकीस सलह असल कियास के खिलाफ हो, उधर से साबित हो रहा था, यही मसला हमने साबित किया। इधर ये शर्त से भी साबित हो रहा है, हमने साबित किया, तो कौन सा बात हुआ? समझ आ गए? कहते हैं देखो वक़द फर्राना, हमने तफरीह बयान किया, हमने मिसाल बयान किया ये दोनों को, खाती और मुकरह को, खाती मुकरह को हमने मिसाल बयान किया था। फीमा, उन चीज़ों में सबक जो गुजर चुका था। किस में? अला कौनिल असल, ये कि हो जाए असल, ये कि न हो जाए असल मुखालिफ कियास। उधर भी हमने यही मिसाल बयान किया था और इधर भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं वला ज़ैग़ फ़ीह, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। समझा? फ़इन्न अक्सर मसाइल, इस वजह से कि अक्सर मसाइल ये तफर्रअ निकलते हैं, मुतफर्रे होते हैं अला उसूल मुख्तलिफ़, मुख्तलिफ उसूलों पर। एक मसला दो उसूलों से भी साबित होता है, तीन से भी साबित होता है, तो हमने दो उसूलों के लिए ये मिसाल को पेश किया, तो कौन से खता किया? अरे इतनी सी बात समझ आ गई। वला युश्तरतुल ईमानु फिर रुकबतिल, कहते हैं शर्त लगाना नहीं हो जाएगा, वला युश्तरतु, तो शर्त नहीं लगाया जाएगा। देखो यार, एक है कत्ल खतः, एक है कत्ल खतः। वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, मुतअम्मिदन कसदन मोमिन को कत्ल करेगा, उसकी जज़ा जहन्नम है और कुछ नहीं। लेकिन वमन यक़्तुल मुअमिना ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिना, ये आयत कुछ सख्त है, तुम्हें मालूम है? आप लोग तरावी पढ़ो, फिर ये आयत जब ख़त्म हुए फिर शीशा उठाओ, अपने चेहरे देखो। समझ आ गए? मैंने पढ़ाया, पहले दिन गलती किया, छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर पढ़ा, फिर गलती हुआ। और था मौलवी साहब, खतरनाक किस्म का मौलवी था, लोगों ने बताया ये गलती पकड़ता है, नहीं छोड़ता है। नमाज के बाद मुझे बताया हाफिज साहब आयत छोड़ा है। मैंने कहा कल पढ़ा था, खामोश हुआ, ना कि कल भी हुई आयत, मैंने छोड़ दिया। समझ आ गए? ये हुई जगह, मैंने कहा कल पढ़ा था, तुझे याद नहीं है, बूढ़ा आदमी। समझ आ गए? ये हुई आते वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। हाँ, ये वमन यक़्तुल मुअमिना ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिना, ख़तअन कत्ल करेगा, ख़तअन, अरे उसको मालूम था, वो कहता है वो दरख्त है, निशाना मारूंगा, वो दर कपोत बैठा हुआ है, शिकार उसको मारूंगा, मार दिया, अचानक इंसान को लग गया, ये कत्ल खतः हुआ, कत्ल खतः हुआ। कहता है अगर ये भी किया, इंसान कितना कीमत देता है, इंसान इस्लाम कितना कीमत देता है। कहते कत्ल खतः भी कर ले, फिर भी फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिना, मोमिना की गर्दन आजाद करी, माना मोमिना गुलाम आजाद करे। समझ आ गए? बाकी यमीन वाले और जिहार वाले, उधर मोमिना की कैद नहीं है,
ادھر تو مطلق ہم بتا دیا نا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یتماسا سے پہلے کیا کرو، رقبہ ادا کرو، مطلقاً رکھ دیا حکم کو۔ اب ادھر اس نص میں حکم مطلقاً ہے، امام شافعی قید کر رہے ہیں رقب مومنہ کے ساتھ۔ امام شافعی کہتے ہیں دیکھو کفارہ دونوں سب ایک جنس ہے، کفارہ قتل کا ہو، زہار کا ہو، یمین کا ہو، ایک جنس ہے۔ جب ادھر رقب مومنہ ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے، ادھر بھی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اللہ نے ادھر حکم کو مطلق لگایا ہے، مطلقاً نص خود واقع ہے، تو نص میں آپ کیوں قیاس کرتے ہو؟ ادھر اس کے بارے میں نص موجود ہے، کیونکہ قیاس ہوتا ہے مظہر حکم، قیاس ہوتا ہے حکم کو ظاہر کرنے کے لیے، حکم پہلے سے ظاہر ہے، قیاس کی کیا ضرورت؟ ارے سمجھ آ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ لوگ یہ سمجھو کہ مولانا اگر ایک نص میں نص سے بھی وہی ثابت ہو رہے ہیں اور قیاس سے بھی وہی حکم ثابت ہوئے، معنی فرق کے جو حکم پہ دلالت کرنے والا نص ہے وہ بھی وہی حکم ثابت کرتا ہے، آپ ساتھ ساتھ قیاس بھی کرتے ہو، قیاس بھی وہی ثابت کرتے ہیں، یہ قیاس کے ہم خلاف نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے سمرقندی مشائخ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہو جائے پھر ٹھیک ہے، قیاس معنی مخالف نہ ہو، قیاس نص کے مخالف نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر قیاس نص کے مخالف ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ علماء نے بتا دیا کہ جہاں نص واقع ہے وہاں قیاس کی بالکل چھٹی ہے، اگر نص کے موافق ہو بھی قیاس نہ کرو۔ لیکن ہمارے مشائخ نے اور امام شافعی نے، ہمارے مشائخ میں سے علامہ سمرقندی، اب لوگ دیکھو اپنے اسلامی کو تھوڑا نظر سے نکالو، چیز ہے دیکھنے کی مولانا، چیز ہے اس کے عبارت دیکھو، وہ کہتے ہیں ہمارا سمرقندی علماء مشائخ نے انہوں نے یہی شرط لگائے ہے کہ اگر نص کے مخالف نہ ہو قیاس تو پھر نص بھی چلاؤ، قیاس بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ تمہارا کس کا یہ طریقہ ہے، ہدایہ والا ہے، ہدایہ والا آپ نے جو بھی مسئلے نکالے گا مسئلے کو نص سے بھی ثابت کرے گا، پھر قیاس سے ثابت کر یہ بتا دے گا کہ بابا اگر نص بالفرض نہ بھی ہوتا پھر بھی عقلاً قیاساً یہ مسئلہ اسی طرح تھا، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی دیکھو ہم ترجمہ کریں گے۔ ولا یشترط مجھول پڑھو، شرط نہیں لگایا جائے گا ایمان کا کس کے، کفارہ رقبہ میں، یمین اور زہار والے کفارے میں، یمین اور زہار والے، کیونکہ ان کے بارے میں حکم مطلقاً رکھ دیا گیا ہے، لأنہ اس وجہ سے کہ تعدیۃ متعدی کرنا ہے، ادھر متعدی کرنا ہے، متعدی کس کو کرنا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس حکم کو متعدی کرنا ہے ایسے کی طرف ما فیہ نص، جس میں خود نص واقع ہے، جس میں خود نص واقع ہے۔ قیاس ہوتا ہے مظہر حکم پہلے سے ظاہر ہے، پھر قیاس کی کیا ضرورت؟ سمجھ آ جائے گا۔ بتغییر ہی، اس کے تبدیلی کے ساتھ، اس کے تبدیلی کے ساتھ، نص کے تبدیلی کی، نص کیسے تبدیل ہوگا؟ نص ادھر مطلقاً رکھ دیا گیا ہے، آپ مقید کر رہے ہو تو پھر نص تبدیل ہوا نہیں ہوا؟ قیاس سے نص کو تبدیل کرنا یہ باطل کرنا ہے، قیاس سے نص کو باطل کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تفریح ان کہتے ہیں یہ تفریح اعلیٰ شرط الراوی، چوتھے شرط پر، وہ چوتھا شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے اللہ یکون النص، یہ چوتھا شرط بیان ہو رہا ہے، معلوم ہے تمہیں؟ چوتھا شرط وہ یہ ہے کہ نہ ہو جائے نص فرع میں، نص فرع میں نہ ہو جائے، فرع میں اگر خود نص آیا ہے تو پھر قیاس کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں وہاں ہونا، اور یہ النص المطلق، نص مطلق ہے، نص مطلق ہے، نص مطلق کیا؟ زہار اور یمین والا میں نص مطلقاً آیا ہے، قید اس میں نہیں ہے، آپ اس کو قید کر رہے، ان القید الایمان، ایمان کے قید سے مطلق آیا ہے، ادھر قید نہیں ہے، موجود فی رقبۃ الکفار الیمین، یہ موجود ہے، جو نص موجود ہے کس میں؟ رقبہ کفار یمین اور زہار میں، ادھر مطلقاً ہے حکم، آپ اس کو قیاس کر رہے ہو، فلا ینبغی، کہتا ہے یہ مناسب نہیں ہو جائے گا قیاس کیا جائے علی رقبۃ کفار القتل، قتل والے کفارے کے غلام پر اس کو قیاس کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ادھر مطلقاً حکم، آپ اس کو کیوں قید کر رہے ہو؟ وہ تقیید، دور قید کرنا ہو جائے گا بھی ایمان کے ساتھ، مثل اس کی مثل کو کما فعلو، جیسے امام شافعی نے کیا ہے، تمہیں بتا دیا امام شافعی نے جو کیا ہے، لأنہ اس وجہ سے کہ لا یحتاج، کوئی محتاجی نہیں ہے طرف قیاس کے، کیوں؟ مع وجود النص، اس وجہ سے کہ نص خود موجود ہے، نص نے بتا دیا کہ مومنہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت؟ وہذا، اور یہ فیما، کہتے ہیں یہ مولانا جائز نہیں ہے یہ قیاس، یہ ان چیزوں میں ہے کہ قیاس نص کے مخالف ہو، یہ جائز نہیں ہے، فیما ان چیزوں میں ہے کہ یخالف القیاس نص الفرع، فرع کے نص کے مخالف ہو، سمجھ آ گئے؟ اگر مخالف نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اما فیما یوافق ہو، اور وہ جو موافق ہو، وہ جو موافق ہو، نص موافق ہو کس کا؟ نہیں، قیاس موافق ہو کس کا؟ نص کا، کہتے ہیں فلا بأس، پھر کوئی حرج نہیں ہے، قیاس بھی کرو نص بھی چلاؤ، دونوں کو چلاؤ، بأن یثبت الحکم، یہ کہ آپ ثابت کرو حکم کو قیاس سے بھی نص سے بھی، جميعاً اکٹھا دونوں سے ثابت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کما ہو ادب، ادب کا معنی ہے طریقہ، عادت، کما ہو ادب صاحب الہدایہ، جیسے عادت ہے
किसके साहिब हिदायत के, यस्तदिल्लो वो इस्तिदलाल करता है, दलील लेता है, लिकुल्ल हुक्मिन हर हुक्म के लिए, बिल माकूल वल मनकूल, मनकूल माना नस साबित करता है, नस से दलील देता है, माकूल माना अकल लड़ाता है, कियास करता है, कियास से भी दलील देता है, अकल से भी दलील देता है। लेकिन तंबीहन तंबी करते हुए अला अन्नहु इस बात पर कि लौ लम यकुन नस्सो, ये लौ लम यकुन नस्सो, अगर नस मौजूद न भी हो जाते, लयस्बितो अलबत्ता साबित हो जाता हुक्म कियास के जरिए। इसी तरह अगर नस न भी हो जाते फिर भी कियासन अकलन इसी तरह हुक्म साबित हो जाता। ये इस वजह से कियास करता है। अरे इतनी सी बात समझ आ गई। आगे देखो, व शर्तुर राबे, चौथा शर्त। अरे कौन सा शर्त? चौथा शर्त ने 4 शराइत बयान कर रहे हैं। चौथा शर्त ये है कि अब का ये कि बाकी हो जाए हुक्म नस, नस के हुक्म, नस से मुराद असल बैन सुदूर नजर आ रहे, असल के हुक्म बाकी रहे बाद कियास करने के, अला माँ उस सिफत पर जिस सिफत पर पहले था। अरे जिस सिफत पर पहले हुक्म था उसी सिफत पर बाकी रहे। क्या मतलब? अगर पहले हुक्म मुतलकन था बाकी कियास करने के बाद भी मुतलक रहे। अगर पहले आपके कियास करने से पहले मकीस सले का जो हुक्म मुक़य्यद था तो आपके कियास करने के बाद भी वो हुक्म क्या रहे? मुक़य्यद रहे। समझा गया? अलामा उसी कियास उसी सिफत पर काना कबल हो, जिससे पहले, इससे पहले जिस सिफत पर था। इन्नमा सरीहुन, इन्नमा सर्रह कहते हैं सर्री तसरीह किया। अब देखो मौलाना मुसन्निफ मनार वाला सुबह से शराइत बयान कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है उसने क्या बता दिया? ये तो नहीं बताया ना, पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त, चौथा, ये तो नहीं बताया। सिर्फ शराइत बयान करते रहते थे, उनको गिनवाते नहीं। लेकिन अब उसको हुआ कि अपना तर्ज अंदाज बदल दिया। अरे पीछे पहला शर्त तुम्हारे लिए क्या बयान किया? पहला शर्त जी, पहला शर्त क्या था? ये बताया ना, ये तो नहीं बताया कि पहला अल शर्तुल अव्वल, ये तो नहीं बताया, अल शर्तुल सानी ये तो नहीं बताया, अल शर्तुल सालिस ये तो नहीं बताया। लेकिन अभी राबे का क्यों कह लगाया? अभी शर्तुल राबे क्यों कह रहे हैं? समझ आ गया एतराज समझ आ गया? अपने तर्ज अंदाज क्यों बदल दिया? अपना बयान करने का तर्ज क्यों बदल दिया? शर्त अव्वल सानी सालिस नहीं कहा, सिर्फ शराइत बयान करता रहा। लेकिन अभी उसको हुआ क्या कि वो कह रहे चौथा शर्त। समझ आ गए? कहते इस वजह से कि एक वहम पैदा होता था। वहम ये था कि ये चौथा शर्त ना हो बल्कि ये 7वां शर्त हो। किस तरह 7वां हो? वो इस तरह, पहला शर्त, दूसरा, तीसरा शर्त। कितने शर्त के मुतज़म्मिन थे? 4 शर्त। तो 4 शर्त मिलाओ, 4, 5, 6 हो गए। और ये चौथा को बयान कर रहे हैं, लोग ये समझेंगे कि 7 शर्त है कियास के लिए। कहते हैं ये नहीं समझना, कियास के लिए 7 शर्त नहीं है, 4 शर्त है। लेकिन वो तीसरे के फेट में हमने 4 जिक्र किया, कहते हैं वो 1 के दर्जे में है, ज्यादा नहीं है। ये तुम्हें कह रहा है। अरे समझा? किधर चला गया इबारत? कहते हैं देखो ये कि बाकी रहे, हाँ ये शर्त ये है, शर्त रावे ये है कि बाकी रहे। आमिर दरवाजा वतुल, चौथा शर्त ये कि बाकी रहे नस का हुक्म असल में बाद तालील करने, बाद कियास करने के उसी सिफत पर जिस सिफत पर पहले था। कहते हैं इन्नमा सर्र है, मुसर्रिफ ने तस्रीह किया कैद राबे का। राबे को क्यों बोला, ये लफ्ज को क्यों बोला? कहते हैं लिअल्ला, इस वजह से कि लिअन्ला असल में था, लिअल्ला ताकि क्या हो जाए, युतवहम है, ताकि वहम न किया जाए जो वहम करते हैं। क्या वहम है? ये वहम भी बाकी न रहे। वहम क्या है कि शर्त सालिस, तीसरा शर्त है लम मातज़म्मना शुरूतन अरबातन, जबकि वो मुतज़म्मिन 4 शराइत को। कान हादा शर्तन साबियतन, कुछ लोग ये समझेंगे कि ये 7वां शर्त है। ये 7वां नहीं है बाबा, ये चौथा है। मुफातलकर राबे, हाँ क्या किया? इतलाक किया राबे का, तंबीयन तंबे करते हुए अला इस बात पर कि अन्नहु, हु ज़मीर के मर्जे किसको बनाओ? तीसरे शर्त, अन्नहु इस बात पर कि बेशक वो क्या है? तीसरा शर्त है। वो तीसरा शर्त शर्तुम वाहिदुन, एक शर्त है बाबा, 4 शर्तों को मुतज़म्मिन हो भी सही लेकिन एक शर्त है। शर्तुम वाहिदुन, एक शर्त है। इतनी सी बात समझ आ गई। लेकिन मौलाना दूसरा एतराज़, दूसरा जवाब तो मैं बता दिया था कि शर्त यह है कि मकीस सले के हुक्म को मकीस की तरफ मुतअद्दी करो, लेकिन फिर भी मकीस सले बिल्कुल साबित हो जाए, उसमें किसी किस्म की तब्दीली न हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब उसमें किसी भी किस्म के आप तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते हो, किसी भी किस्म की तब्दीली उसमें न हो जाए, तो फिर आगे हुक्म मुतअद्दी कैसे हो जाएगा? जबकि हुक्म उधर खास है, आप आगे मुतअद्दी करते हो, आम करते हो नहीं करते हो? करते हो। ये तो तब्दीली आ गया,
پھر آپ کیوں تبدیلی کو نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں تبدیلی کا مراد دیکھ لو، کہتے ہیں معنی کس کا؟ بقائے حکم نص کے حکم کے باقی رکھنے کا معنی، مطلب یہ ہے کہ لا یتغیرو، کہ کوئی تبدیلی اس میں نہ ہو جائے، اما ان چیزوں میں سے کان علیہ، ان صفات میں سے جس صفات پر ویلے وہ تھا، ان میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، ہاں سوائے اس کے یہ تو تبدیلی ضرور آ جائے گا، اس طرح تو نہیں ہو جائے گا، سوائے اس کے یہ تبدیلی ضرور آ جائے گا کہ یہ تعدی، یہ کہ متعدی ہو جائے فرع کی طرف حکم، فعامہ عام ہو جائے۔ ارے حکم ادھر خاص تھا نا، خاص تھا، اس کے بارے میں حکم نازل ہوتا، شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا، خاص تھا، آپ نے آگے متعدی کیا، عام ہوا نہیں ہوا، کہتا ہے یہ تبدیلی آ جائے گا، اس کے علاوہ اور تبدیلی نہ آ جائے۔ اور کا کیا معنی ہے؟ حکم اگر ادھر مطلقاً آیا ہے، آگے آپ متعدی کرتے ہو پھر بھی وہ مطلق رہے، اگر ادھر حکم مقید آیا ہے مکی صلاح میں، آگے آپ مقید کر رہے ہو پھر بھی وہ کیا کرے؟ مقید رہے، جیسے رقبہ والا مثال میں تو تمہیں دے دیا نا، ہاں وہ عام ہو گیا۔ صرف یہ تبدیلی ہو جائے گا کہ وہ کس سے؟ خاص سے عام کی طرف جائے گا، یہ تبدیلی برداشت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور تبدیلی برداشت نہیں ہے۔ ارے اتنی سی